What kind of a fasting pleases God? எந்த விதமான உபவாசம் தேவனை பிரியப்படுத்தும்? ఏ రకంగా మనం ఉపవాసం ఉంటే, ఉపవాసం ఉంటున్నప్పుడు ఎట్టి అనుభవాలతో ఉంటే మన ఉపవాసము దేవునికి ఇష్టమైన ఉపవాసంగా ఉంటుంది అని ఆలోచన చేసినట్లయితే అక్కడ చూడండి 6వ వచనం చూడండి. எந்த விதமா நம்ம உபவாசம் இருந்தா, உபவாசம் இருக்கிறப்ப எந்த மாதிரி அனுபவத்துல நம்ம இருந்தா நம்மளோட உபவாசம் தேவனுக்கு பிரியமானதா இருக்கும்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா ஏசாயா 58வது அதிகாரம் 6வது வசனம். దుర్మార్గుల కట్లను విప్పుటయు, அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை అవిల్కిరதும். కట్లు కట్టబడిన వ్యక్తి యొక్క కట్లు విప్పాలంటే యు నీడ్ టు టేక్ సమ్ టైం. கட்டுகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஒரு மனிதனை நீங்கள் அவிழ்த்து விடுவிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு சில நேரம் செலவாகும். నువ్వు సమయం తీసుకోవాలా? ఈ రోజుల్లో ఎవరి కొరకు సమయం తీసుకునే అంత ఖాళీగా ఎవరు? ప్రతి ఒక్కరూ బిజీయే. ఇతరుల కోసం ఆలోచన చేసి వారు కట్లలో ఉంటే వారిని విడిపించాలి అనే శ్రద్ధ ఎవరికి ఉందండి? நீங்க உங்களோட நேரத்தை செலவிடணும். இன்றைய காலகட்டத்துல யாருக்குமே மத்தவங்களுக்கு நேரம் கொடுக்கறதுக்கு மனசே இல்ல. யார்கிட்டயுமே நேரம் இல்ல. எல்லாருமே பிஸி. மத்தவங்களோட பேசி அவங்க கட்டுகள்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்கள விடுவிக்கணும்ன்ற மனசு, அந்த பாரம் யாருக்கு இருக்குங்க? ఇబ్బందుల్లో ఉండి నాకు సహాయం చేయండి అని అడిగితేనే ఎవరి బాధలు వారు పడతారులే అని వెళ్ళిపోయే ప్రపంచంలో మనం బ్రతుకుతా ఉంటే దుర్మార్గులు కట్టిన కట్లను విప్పుట. கஷ்டத்துல இருக்கும்போது எனக்கு உதவி பண்ணுங்கன்னு கேட்டாவே அவங்கவங்க கஷ்டத்தை அவங்கவங்க அனுபவிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்ற உலகத்துல வாழ்கிற நாம அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்க வேண்டும். If you see a person who is bound, బంధించబడిన స్థితిలో ఎవరైనా ఉంటే వారు మానసికంగా అయినా శారీరకంగా అయినా ఆత్మీయంగా అయినా నువ్వేం చేయాలంటే వెళ్ళి వారి కట్లను, நீங்க கட்டப்பட்டிருக்கிற யாரையாச்சும் பாத்தீங்கன்னா அது மன ரீதியில இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஆவிக்குரிய ரீதியில இருக்கலாம், இல்லாட்டி சரீர பிரகாரமா இருக்கலாம். எந்த விதத்துல கட்டப்பட்டிருந்தாலும் நீங்க என்ன செய்யணும்? நீங்க போய் அவங்க கட்டுகளை அவிழ்க்கணும். వారికి విడుదల రావడానికి నువ్వేం చేయగలవో అది నీవు. அவங்க விடுவிக்கப்படுறதுக்கு உங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நீங்க செய்யணும். నీకు తెలుసు ఒక వ్యక్తి బంధకాల్లో ఉన్నాడు, ఒక స్త్రీ బంధకాల్లో ఉంది. ఆమె మందిరానికి వస్తే దేవుని మాట ద్వారా, దేవుని శక్తి ద్వారా విడుదల పొందుతుంది. నీకు తెలిసినా నువ్వు చేయట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటంటే కట్లలో ఉన్న వారి యొక్క కట్లు విప్పబడడానికి మనం ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయడం లేదన్నమాట. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க கட்டுகளால கட்டப்பட்டிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், அவங்க ஆலயத்துக்கு வந்தாங்கன்னா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு ஆண்டவருடைய வல்லமையினால குணமாக்கப்படுவாங்க, கட்டுகள்ல இருந்து அவிழ்க்கப்படுவாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் அவங்கள ஆலயத்துக்கு கூட்டிட்டு வர மாட்டீங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கட்டுகள்ல இருக்கிறவங்களோட கட்டுகளை அவிழ்த்து அவங்கள விடுதலை ஆக்குறதுக்கு நம்ம எந்த விதமான முயற்சியுமே எடுக்கிறது இல்லைன்னு அர்த்தம். బంధింపబడిన వారి యొక్క దుర్మార్గులు కట్టిన కట్లను విప్పుట. ஆகவே அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்க வேண்டும்.